ইদানিংকালে ঊনকোটি জেলার ক্ষেত্রে হাম এবং রুবেলার প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এবার সক্রিয় হয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর এবং জেলা প্রশাসন। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র বাংলাদেশের সীমান্ত ঘেঁষা ঊনকোটি জেলায় সম্প্রতি হাম এবং রুবেলার প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়ায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় নেমেছে স্বাস্থ্য দপ্তর ও জেলা প্রশাসন। আর এই বিষয়ে সাংবাদিকের সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে আজ, এবং এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক মেঘা জৈন, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন ত্রিপুরা জয়েন্ট এমডি নূপুর দেববর্মা, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এসএমও ডক্টর রণদীপ সাহা এবং জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সন্দীপন ভট্টাচার্য। তবে এই প্রসঙ্গে কি জানিয়েছেন জেলাশাসক মেঘা জৈন, শুনুন। बॉर्डर शेयर करता है तो वी आर ऑल्सो प्रोन टू इट। तो हमारे यहाँ पे भी आउटब्रेक हुआ था एंड हमारे यहाँ पे भी कुछ केसेस रिपोर्ट हुए थे लास्ट कुछ महीनों में। आप देखेंगे कुछ जो हमारा लाटियापुरा विलेज है वहाँ से शुरू हुआ था, ईरानी पीएचसी में कुछ केसेस आए थे, फिर उसके अलावा जिला सब सेंटर में कुछ केसेस आए थे और रियांगपारा में भी कुछ केसेस आए थे। तो ये जो मीजल्स रूबेला ये क्या है? मीजल्स रूबेला ये कंटेजियस डिजीज है, मतलब फैलता है, एक इंसान से दूसरे इंसान को फैलता है। तो ये यूजुअली इट इज प्रोन अमंग 0 to 5 years ऑफ किड्स, क्योंकि उनकी अभी तक उतनी इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती है। तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो जितने भी बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन होना चाहिए। जब 9 महीने का होता है बच्चा तो MR1 वैक्सीनेशन देते हैं। ये वैक्सीनेशन सबके लिए, जैसे समझिए हम पोलियो का वैक्सीन सारे बच्चों को देते हैं, उसी तरह से MR1 वैक्सीन भी सारे बच्चों को देते हैं 9 महीने में। फिर जब बच्चा 15 महीने का हो जाता है तब हम MR2 का वैक्सीनेशन देते हैं। तो यूजुअली तो 0 to 5 years को देते हैं, बट सिंस अभी आउटब्रेक हुआ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी है, आप अगर देखेंगे हमारे साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी लोग आए हुए हैं और जॉइंट MD NHM भी आए हुए हैं इसी के लिए। तो ये जो वैक्सीनेशन है अभी ये 10 साल तक के बच्चों को दिया जाएगा, MR1 और MR2। तो अगर अभी किसी बच्चे को मीजल्स के सिम्टम्स या फिर कैसे पता चलेगा? सबसे पहले ये देखना है कि बच्चे को बुखार है क्या लास्ट कुछ दिनों से, और आप देखेंगे छोटे छोटे लाल लाल कलर के रैशेस होने लगेंगे बॉडी में। और जब भी आपको लगे कि कोई बुखार है या रैशेस हो रहे हैं, तुरंत इमीडिएटली आसपास जो भी पीएचसी है, सब सेंटर है, वहां रीच आउट करिए। आशा वर्कर्स तो आ ही रही है, डेली डोर टू डोर सर्वे चल ही रहा है। जो हमारे CMO ऑफिस है उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैव बीन गिवन टू ऑल द आशा वर्कर्स। डोर टू डोर सर्वे रोज चल रहा है, हर जगह जा रहे हैं। हमने सारे PRI बॉडीज को भी मीटिंग में बुला के बोला है कि आप लोग अवेयरनेस करने के लिए हमारी मदद करिए। तो ये हमारा জেলাশাসক জানান, সাধারণত 0 থেকে 5 বছর বয়সী শিশুরা এই রোগে বেশি আক্রান্ত হয়, কারণ তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে। তবে বর্তমানে প্রাদুর্ভাবের কথা মাথায় রেখে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের যৌথ পরামর্শে বিশেষ ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে 10 বছর পর্যন্ত MR টিকাকরণ করা হবে। সাধারণত 9 মাস বয়সে প্রথম ডোজ এবং 16 মাস বয়সে দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া হবে। তবে সামনে যেহেতু উৎসবের মরশুম রয়েছে, তাই বাংলাদেশ থেকে বহু মানুষের এপারে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। জেলাশাসক উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, গত মার্চ মাসেও বাংলাদেশ থেকে মানুষের যাতায়াতের কারণে এপারে সংক্রমণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। যেহেতু এই ভাইরাস অত্যন্ত ছোঁয়াচে এবং একজন আক্রান্ত ব্যক্তি থেকে প্রায় 10 জন মানুষের মধ্যে ছড়াতে পারে, তাই আগামী 10 থেকে 15 দিন জেলার অত্যন্ত আশঙ্কাজনক এবং গুরুত্বপূর্ণ। তবে পরিস্থিতি মোকাবেলায় BSF এর সাথে কথা বলে সমস্ত এন্ট্রি পয়েন্ট বা সীমান্ত প্রবেশদ্বারে CMO অফিসের তরফ থেকে কড়া নজরদারি এবং স্ক্রিনিং এর ব্যবস্থা শুরু করা হয়েছে। নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির, সঙ্গে থাকুন।